मोर गोटे संपर्क से परिवार सहित आज नुहे बहुत दिन मु नी हठात से चलीगले मु आसली जा हो मशाणी गला सरी जाइला तार मर शरीर जली जाइला मुझू घर को गली घरे बसलु सुख दुख टे कथबार्ता हलु तार फोटोरे पुष्पांजलि देली मुंडियाटी मार देकी जगन्नाथ को रोड आर्टिस्ट चलीगला तेणु मुख्य आड़ को दे जातु ठाकुर आउ कौन परिवार को भांगी पड़ी समवेदना संदेश कौन रहा से तो जन दुखरे दिन पहुँची पार ताठू तुम आनंद किसी ना सुख लोग सुखरे थाए तो सदाबले से सुखी परिवार बोली तो कहबनी ताको ये दुखरे भांगी पड़ता बेले जहाँ जीवन में दुखरे भर्ती तो दुख कथा पचारे लाभटा कौन हो तेणु मुझे सांत्वना देवाई आम कि सांत्वना देवी तेणु तार मुख्य जगन्नाथ पाखे डाकटा जोड़ जगन्नाथ सब देखुं पृथ्वीर निजे जगा हो श्रेष्ठ कलाकार ताठू कलाकार कहीं ना तेणु बहु अनुभूति अच्छी से अनुभूति मु कहवा दरकार नहीं ता सहित रोल कला बेले थिला गोटे यही तार अपराजितर सहित भी रोल करी तेणु ना कौन कह रही गोटे कविर संपर्क कलाकार सहित रहिबो आपनकर कवि हिसाब रे संपर्क थिला ना नेता हिसाब नथिला तार स्वाभिमान थाए समस्त कौन जाए कि कलाकार ना सी एत शीघ्र चलीज ये विश्वासटा मोर नाला एवं बाबूशान भाया गोटे कलाकार जन्म बाबूशान चिंता गोटे आनंद भी थाए बाप जे पुओ जिते बड़े बाप को बढ़ी जाए बाबा मार आनंद ताठ किसी न थाए तेणु से बापा को बढ़ी जाइए बाबूशान तार माँ को बढ़ी जाइए ता मार गर्व बाबूशान तार माँ आम भी गर्व करूँ तार बाबा माँ को नहीं तेणु कलाकार परिवार टीए मु कलार पूजारी तेणु मोर कर्तव्य मुझे दुखरे पड़ी बेले भांगी पड़ी बेले तुम न जा पार गोटे मन भर गोटे रही क्षोभ से जगन्नाथ को डाकिली ओडिया जाति सब बड़ श्रेष्ठ कलाकार मान अच्छा सब साहित्यर सब आम देखुना किंतु आमे ठीक भाव उपयोग कर पारुना आम मैंने सब सही पारुना परस्पर जदि आम उत्साहित करवा ताठू गोटे उत्सव कलार अन्य को जातिर ना एत बड़ सब श्रेष्ठ कलाकार मैंने कला विभिन्न दिगरे जो भली सब कर्म करुछंती ये गोटे परिवार कर्म कर भाविना तेणु आउ कौन बा कहि तो देखला पर मोर भाषा नहीं भल
I was so intimately known to him, and ମୁଁ ଯେମିତି ତାକୁ ଜାଣେ ସିଏ ଯେମିତି ଜାଣନ୍ତି, ଗୋଟେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ସିଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ, ଉତ୍ତମ ଭଳି ଜଣେ ଅଭିନେତା କଳାକାର ପାଇବା ଦୁର୍ଲଭ। ଗୋଟେ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ, ଉତ୍ତମର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଅପରାଜିତା କେତେ ଫିଲ୍ମରେ ରୋଲ୍ କରିଛି, ଚମତ୍କାର। ଏଇ ମାର ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ବାବୁସାନ କମ୍ ବୟସରେ ଯେଉଁଭଳି ନାମ କମେଇଛି, ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିଲେ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ସେ ଫ୍ୟାମିଲିଟା କରିଛନ୍ତି, ଅପରାଜିତା କରିଛି, ବାବୁସାନ କରିଛି। ବାବୁସାନ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର, ତାର ଫିଲ୍ମରେ ମୋର କବିତାକୁ ନେଇ ଅଭିନୟ କରିଛି। ଅପରାଜିତା ସହିତ ମୋର ଗୋଟାଏ ଫିଲ୍ମରେ ଆମେ ରୋଲ୍ କରିଛୁ ଏକାଠି। ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ କିଛି ଅଭିନୟ କରିଛି, ରେକର୍ଡ଼ ଅଛି। ମୁଁ ତ ଛୋଟିଆ ସେମାନେ ମୋତେ ନେଇ କରିପାରିଲେ ହେଲା। ଅନ୍ୟମାନେ ନିଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ, ମୁଁ ମନା କରିପାରେ ନା। ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲି, ଆଉ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଶବଦ ସରିଲାଣି। ମୁଁ ସେଠୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି, ତାର ମୋକ୍ଷ ପାଇଁ ଆତ୍ମାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିଲି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଚାହିଦା ଠିକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କମି ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ତାକୁ ଆରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଭଲ ହେବ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ସବୁ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ, ସବୁ ଚାହିଁଲେ ଗଢ଼ିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କବିଟିଏ ହଉ ବା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବା କଳାକାରଟିଏ ହଉ, ତାକୁ କେହି କରିପାରିବେନି। ସେ ପ୍ରାରବ୍ଧରେ ଆସିଥାଏ। ସେ ଯେଉଁ ରୋଲ୍ କରେ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତାକୁ ନେଇକରି ମୁଁ ଅନେକ ମୋର ଲେଖା ଆଜି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରି ନାହିଁ, ସମୟ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କଳାକାର କବିମାନେ ତାକୁ କରନ୍ତି ରୂପାନ୍ତର, ଧରାଯାଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ମୋତେ ମନେ ପକାଇବେ, ତୁ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ହେଉ ବା ଏଇଟା ହଉ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗଞ୍ଜା ଲଢ଼େଇ ହଉ, ମୁଁ ସେଥିରେ ମୋ ଲେଖା ସେଇଟା, ମୁଁ ସେଥିରେ ରୋଲ୍ ବି କରିଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ଭାବିବେ ଉତ୍ତମର କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଉତ୍ତମ ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧ ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଏ ପରିବାରକୁ ବାରିପଦାରେ ଏମାନଙ୍କ ସବୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବହୁ କଳାକାରଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଅଜିତ ଦାସ, ଖାଲି ଅଜିତ ଦାସ ନୁହନ୍ତି, ଅଜିତ ଦାସ ସେ ଯେଉଁ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ